यदि सत होता है ताले मो स्वामी प्रेत ही मशाणी को खाइबा को आसिबे जे मो सहित कथा न हुंतु मु तो तांको टिके आखि पुरे देखि पारिबी आम मन को मु बुझाई देबे सत को सत मो स्वामी मरि जाई छथि भाग्य करो एनिका दिए खाली दंड मरि जीवा आगरु से पाउछि दिन क्रिया तू मो पाई 10 दिन 10 तुठरे गाधई तू मोई दशाड़ी नहीं बसाड़ी को आसी था कोटी अचुरे शेष थर दिन मशाणी रे पेट हांडी आज मु बंची थाऊ थाऊ मो पाई पेट हांडी दिया मो बापा केते श्रद्धारे मो पाई पेट हांडी बाड़ी दे मो बोऊ तो आखि लुहरे मो पाई केते कोन रांधी की पठेई मुझे बेले अझट होउतिली मो बोऊ मो कान को धरी कुहे बाबा रे जल्दी जल्दी खाई दे हेले बोऊ तो हाथ रंधा तो मु आउ केबे भी खाई पारिबी एई प्रेत हांडी को शेष हाथ रंधा भाबी मु आज महा आनंद रे खाई हेले कोउठी अचुल तू ए बोऊ आलो थरुटी आसी देखी जा तो पुआ आज केमिति प्रेत भात खाऊछि देखी जा लो बोऊ देखी जा भाग्य दिए खाली दंड मरी जीवा आगरु से पाउछि पिंड
हांडी भात खाऊ थाई से तो निज लोक जदि बुणे मायार जाल କଥା ବି ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେତ ମଶାଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ହେଲେ ପ୍ରେତ କ'ଣ କଥା କହେ ଆରେ କିଏ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ମଶାଣୀରେ କିଏ କଥା କହୁଛି ଆରେ କିଏ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ମଶାଣୀକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ପ୍ରେତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ତମେ ପଳେଇ ଯାଅ କାହିଁକି ନା ପ୍ରେତ ଦେଖିଲେ ତମକୁ ଡର ଲାଗିବ କାହିଁକି ଡର ଲାଗିବ ତମେ ତ ଜଣେ ପ୍ରେତ କାଇଁ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ମତେ ଡର ଲାଗୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେତ ନୁହଁ ମୁଁ ପ୍ରେତ ନୁହଁ ତମ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ସତ କୁହ କି ତମେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେତ ଆଜକୁ 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଏ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମଶାଣୀକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ତା ଶବଟା ପୁଣି ମାଂସ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛି ତମେ ତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ସତ କୁହ କି ତମେ